मरीगला सीना घरे रही पारा नहीं कि घरटा सी तैयारी करिछि जीवन सारा सुख घर करि पारानी घर मोह ममता पिला छुआ मोह ममता गलानी बोली बेंग होके जन्म है आ कौन कला से जेते दूर में छाड़ी देले घर तैयारी करथिया लोक ताकू रास्ता देखेबे ना सी कोन रास्ता जाने जोटी भी छाड़ो सी घर रास्ता जाने से ठीक जगह रे पड़े आछे एला नियम से बेंग को जेते दूर छाड़ो से आसी कहबो से आम मानव जीवन रे आमर जो भी आसक्ति रही से घर कला बेले आम बारंबार कहे जे सर्वस्व तुम्हार चरणे संपिया पड़े तुम्हार घरे तुम्हें तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बोली हो जान भक्त जदि जाने घरटा मोर नुहे प्रभु भक्ति ठाकुर अनेक अनेक गुड़ा भजन गायकी भक्ति ठाकुर एगुड़ा प्रमाण करके ये समस्त पिता पुत्र पत्नी एमने सब कहार आम आम जीवन में गोटे माने सब गोटे क्वेश्चन आम शास्त्र शुणुचे जे वास्तविक शास्त्र अनुसार जड़े गृहस्थ केते परसेंट दान करवा उचित तो प्रश्न आसला गुरुमा जी कहले मिनिमम 11% किंतु प्रमाण अनुसार गुरुमा कहले शास्त्र को 50% केते परसेंट दान करिया दरकार गोटे गृहस्थ 50% से भगवत सेवा लगे 25% परिवार पोषण करिवो आउ 25% से कोन भविष्य रे पिल्ला छुआंकर जीवन ताकर विवाह आदि जीवन निर्वाह पई संचय करि पारिबे ए कथाटा शास्त्र रे दिया किंतु यदि विचार करा जीव आध्यात्मिक दृष्टि रे मते लागे तामाने मो भीतर गोटे भागवान व्यवस्थापना मु जेहेतु स्वरूप विचार जब आम करवा आम भीतर भागवान तो कौन है भगवान को जहाँ रोजगार करी भगवान को 50% आउ 50% मु कौन भोक्ता जगत रे मु भोग करी यदि भगवत सेवा 50% आउ 50% कौन पाप रे लेगी लगेबी कि आउ 50% कौन मु इंद्रिय सुख भोग करी कहना आम जो जानू संपत्ति ये होती लक्ष्मी प्रकाश जमी माता तुलसी वृंदा देवी वृक्ष रूप में प्रकाशित होमको संग सानिध्य दौरान आमको आम कंठ देश में रही सौभाग्य आमको दौरान तो से हिसाब से गंगा जमी आमको संग सानिध्य प्रकाशित होगी वृक्ष रूप में गंगा जल रूप में प्रकाशित होगी आमको कौन कर कृपा आशीर्वाद सानिध्य लाभ कर सौभाग्य आमको देते लक्ष्मी स्वयं नारायणी से वैकुंठेश्वरी तो आमको आम जानूचे धन अर्थ को आम माता लक्ष्मी बोली स्वीकार करुचे जिते लक्ष्मी को संग्रह करुँच लक्ष्मी संग्रह जदि भी आम देखिए करूना 50% सेवा जदि प्रमाण नवा आउ 50% कौन आम लक्ष्मी को आम भोगरे लगे आम इंद्रिय तृप्ति लगे पारिबा कि प्रश्न आसे आउ 50% कौन सेवा लगे भगवान सेवा 50% आउ 50% आम सेवा स्वयं लक्ष्मी को आम सेवा लगे पारे तो आम रावण भाया अपराधी कहीं रावण अपराधी माता सीता को अपहरण करने ना लक्ष्मी को अपहरण करले बोली तो विनाशर कारण था मोर विनाशर कारण 50% हेले भी मुझे अपहरण करी माता लक्ष्मी को इंद्रिय तृप्ति लगे धन संपत्ति को ताले अपराध स्वरूप तो जिते आम जीवात्मा आम भगवान को अंश से अंश हिसाब से आमर कर्तव्य कौन पुण्यर सेवा कर गाँ गली लोक कौन जे सोमवार दिन शिव बार खाइबेनी मंगलवार हनुमान को बार खाइबेनी बुधवार कहार बार नहीं सीपी खाइबे गुरुवार लक्ष्मी को बार खाइबेनी आउ सब बार खाइबे जो माने बाहर जिनस जो खाऊ से दिन लक्ष्मी टाइम क्या से मो इंद्रिय तृप्ति मु लगे से मत तार विनिमय मत अपराध भोग करने पड़ो ये शास्त्र दि जाए ये बहुत सुंदर कहानी शास्त्र दि जाए भक्त विवेचना कर स्वरूप दृष्टि विवेचना कर कि ना जेहेतु माता लक्ष्मी धन संपत्ति माता प्रत्येक गुरुवार दिन माने
ବର୍ଷ ସାରାରେ 4ଟା ଗୁରୁବାର ପାଳନ କରିଛି। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର 4ଟା ଗୁରୁବାର ପାଳନ କରିକି ମୁଁ ସେଇଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ କରିଛି। ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ କୋଉ ଦିନ ହୁଏ? ସବୁ ଗୃହସ୍ଥ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ବର୍ଷରେ 4 ଦିନ ହୁଏ। ଆଉ ପଞ୍ଚୁକ ଦିନଟା କିଏ କରନ୍ତି? ଅତି ବେଶୀରେ 5। 365 ଦିନରୁ 4 ଦିନ କି 5 ଦିନ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି? ମାନେ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ହଲା ଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଉଠିକି ଭୋରୁ ଘରକୁ ପୁରା ତା ଆଗ ଦିନ ରାତିରୁ ଧୁଆ ମଜା କରିକି ପୁରା ପକେଇକି ରଖିଥିବେ, ଝୋଟି ପକେଇକି ରଖିଥିବେ। ଭୋର ଉଠିକି ସ୍ନାନ କରିବେ, ବାସି ବିଛଣା ଉଠେଇବେ, ଝାଡୁ ଦେବେ, ପୁରା ସୁନ୍ଦର କରି ଘରଟାକୁ ସଜେଇବେ, ନିଜେ ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର ସ୍ନାନ କରିବେ, ଚିତା ଲଗେଇବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମା ମାନେ କଣ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ମାନେ ସେଦିନଟା ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ ଲାଗେ ଘରଟା। ମାନେ କେବଳ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ 4 ଦିନ କି 5 ଦିନ ବର୍ଷ ସାରାରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ 365 ଦିନ ଆମେ ବିନା ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ। ଆଉ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆସିବେ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳୁ ମାଣବସା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳୁ ପୁଣି କଣ କରିବା? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଲ କହିକି କଣ କରନ୍ତି? ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମେ ଶୁଖୁଆ ଧୂଆଁ ଏମିତି ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ିବା ଯେ ସେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଟିପିଟିକି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ, ଯୋଉଟା କି ସମାଜରେ ହଉଛି ଆମ ସ୍ଥିତିରେ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଏହା, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାଟା କେମିତି ପାଇବା? ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଘରର ଆଚରଣ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆଚାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଚରଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବେ, ବିଚାରରେ ପଣ୍ଡିତ। ଯଦି ଆମର ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହଉନଥିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଫଟୋ ରଖୁଥିବା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧ ଭଳିଆ ଆଚରଣ କରୁଥିବା, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେମିତି ରହିବେ? ଆଉ ଯଦିଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ରଖିଯାଏ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଆମ ଠାକୁର ଘରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା ପୁରା ଉପରେ ଦେଖିବେ ତ କୋଉ ସାଇର ବାବା କି ଗାଁର ବାବା ମାନେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ଥିବେ। କୋଉ ବାବା ମାନଙ୍କୁ ରଖିଦେଇଥିବେ, ମଣିଷକୁ ରଖାଇଥିବେ ଉପରେ। ମୁସଲମାନ ବାବାଙ୍କୁ ବି ଉପରେ ଆମେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ଉପରେ ଥିବେ, ତା ତଳେ ଥିବେ ହয়তো କାଳୀ ଦୁର୍ଗା, ତା ତଳକୁ ଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶେଷରେ ହয়তো ଜଗନ୍ନାଥ ଥିବେ। ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ବଡ଼ ଠାକୁର ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପାଦ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ବି ଉପରେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ, ମାତା ଦୁର୍ଗା କାଳୀଙ୍କ ଫଟୋ ତା ଉପରେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏତିକି ବି କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କିଏ ବଡ କିଏ ଛୋଟ। ମାତା କାଳୀ ବିମଳା ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ, ପଛପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ମହାପ୍ରସାଦରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମାଜର ଯେହେତୁ କଣ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଜଗତରେ କାଳୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି। ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନି ଉପରେ ଦେଖ ଆମ ଘରେ କେତେ ଖିଚୁଡ଼ି, କୋଉ ବାବା ତାରିଣୀ, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, କାହାକୁ ବି ଧରିବିନି। ମାନେ ସେ କାହାର ଜଣଙ୍କର ନୁହନ୍ତି କି ସେ କାହାର ବି ହେଇପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କାହା କାହାଣୀରୁ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବାସାର କାହାଣୀ ହେଲା, ଦୁର୍ବାସା ଯେତେବେଳେ କଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କୀଟ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ମାରିବା ପାଇଁ, ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ କଣ କଲେ, ସେ କୀଟ ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାମ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଯେତେବେଳେ କଲେ, ତ ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପଠେଇଲେ, କୀଟକୁ ମାରିଦେଲା। ମାରିଦେଇକି କଣ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କ ପଛରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଗୋଡ଼େଇଲେ। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଗଲେ ନା, ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକ, ବରୁଣ ଲୋକ, ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, ସେମାନେ କୋଉ ଦେବାଦେବୀ ଛାଡ଼ିଲେନି। ସବୁ ଦେବଲୋକରେ ଯାଇକି ସବୁଆଡେ ବିଚରଣ କଲେ, ମତେ ରକ୍ଷା କର, ମତେ ରକ୍ଷା କର। ସୁଦର୍ଶନ କବଳ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ତୁ ଭାଗ ଭାଗ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ସୁଦର୍ଶନ କବଳରେ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ, ଶିବ ତଡ଼ିଲେ, ତମେ ଉଠ ଉଠ ଯା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର, ସୁଦର୍ଶନ କବଳରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି ନା। ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତୋର ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯା। ସେ ଯାଇକି ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣ ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସୁଦର୍ଶନ ଗୋଡ଼େଇକି ନା ମୁଁ କଣ କରିବି? ସୁଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅମ୍ବରୀଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି, ତ ମୁଁ ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବିନି। ତମେ ମୋ ପାଖ ଅମ୍ବରୀଶ ପାଖକୁ ଯାଅ। କହିଲେ କି କଥା କହୁଛ ତମେ? ମତେ ତମ ସୁଦର୍ଶନ ମତେ ଗୋଡ଼ଉଛି, ତମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି। ସୁଦର୍ଶନ କଣ ତମେ ଦେଇଦେଇଛ କାହାକୁ ନା ଅମ୍ବରୀଶ କି? ତ ସେଠୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଅମ୍ବରୀଶ ଯାହା କହିବ ସେଇଆ। କହିଲେ କାହିଁକି? ସେ ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗୀ ବୈରାଗୀ। ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିଛି, ବାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛି, ଦାଢ଼ି ଛାଡ଼ିଛି, ଜଟା ଛାଡ଼ିଛି, ମୋର ସଂସାର ସବୁ ଛାଡ଼ିଛି। ସବୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତମେ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବନି?
दुर्वासा भलिया ऋषि रक्षा करिवने तमे जाकी रखियो गोटे गृहस्थ अमरी ना से घर छाड़ी ना राज्य छाड़ी ना पिला छुआ छाड़ी किछि तो छाड़ी का कोई तो छाड़ी जे कहा को छाड़ी नहीं ताको रक्षा करिवो मु सब छाड़ी दियो लोग मत रक्षा करिवो भगवान विष्णु से आर्गुमेंट करते भगवान विष्णु बोलते पचारते नहीं कोई तमे जे सब छाड़ी चो धरी चो का सही उत्तरटा तमे को तो धरी चो का छाड़ी देवार मतलब कोन हो छाड़ीबाटा बड़ कथा नहीं धरिबाटा मुख्य कथा अम्बरीश किछि छाड़ी नहीं किंतु धरिछि मत सब को धरिछि पिला छुआ परिवार राज्य पर्यंत धरिछि धरिकी मो पाखे समर्पण करिछि मते भलसे धरिछि सेठी ताकू किछि छाड़ीबा दरकार नहीं किंतु तमे कोन करछो सब छाड़ीछ धरि न का तमे काहा को समस्त को खिचड़ी करिके धरिछ तमे जदि तमे मोर ही काम ताल तमे सीधा जदि मो पाखो आस्तांत मो सुरक्षा कामना करतांत किंतु मो पाखो आइलो कि तमे जानो सुदर्शन प्रभाव सुदर्शन का गोडौजी सुदर्शन तमे इंद्र चंद्र वरुण ब्रह्मा शिव सबडे जाइतिलो कोन तमे हजार जन को खिचड़ी करी धरिछ केही तुमको रक्षा करिवे मु पारिबिनी तुमको रक्षा करि स्टेट मना करे रक्षा पाइबो तो जे अम्बरीश पाखो जाओ दुनिया रे आम मानकर स्थिति से आमे घरे आमे सिद्धांत जानिया रे बड़ देवळ तो जणे ठाकुर रहिबे जगन्नाथ रहिबे तो सारा देवा देवी तो चारि पटरे रहिबे किंतु आम घरे आमे कोन करछथि आम घरर ठाकुर घरे बड़ ठाकुर जगन्नाथ ऊपर रहिबे कृष्ण राम ऊपर रहिबे ए भाई साई बाबा मान को सब ऊपर बसे देथि सेई मान को ऊपर बसे जे जहार पसंद ठाकुर आरे शिव तळे थिबे पार्वती को ऊपर बसे दबो एटा अपराधा स्त्री को अभिशाप देबे ना तुम जी पाद तळे रहिबा लोकटा तो आमे जे कि साधारण लोक बसते के गुरुजन बसिते मु जे कि ताको ऊपर बसि पडिबि ना अपराध हो ना मु जार आशीर्वाद कामना करिबि सेही आशीर्वाद दोथुवा लोक गुडा जदी भगवान को मुंडो ऊपर नै कि फोटो बसै देबि आप जगन्नाथ को तळे बसै जदी दुर्गा को काली को तारिणी को ऊपर बसै देबि कोन कोन परिणाम हो से अभिशाप देबे ना मते अभिशाप देबे मु आशीर्वाद को मो कहूची मु पूजा करू जे तू पूजा करी तो कोन पूजा कोन बोले तो अविधि पूर्वक हम करूछ ना भजनते मा अविधि पूर्वक एटा अविधि जदी पूजा करिवो एटा सब भी अपराध हो आ जे जो स्थान रे रहिबा कथा से स्थान रे जदी न रखी के हम आराधना करिवा तले हमर अपराध आमे जेहेतु सिद्धांत जानि ना किंबा को साधु संत गण रे जाई कि बसी से सिद्धांतटा को सिखू भी ना आ जेहेतु आमे कोन करते गोटे हां पूजा करिया कथा पूजा को गोड़ गोड़ लेके नीति गोटे चालती किछि तार अर्थ बुझी नांती भक्तिनाम प्रभुपाद को ने सेमती से पूजा को जन को घरे गोटे बिलेई थिला ता बिलेईटा